କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବାଘ ଛୁଆ ଉଚାଟନ୍ତି ସାରେ ଇଏ ବାଘ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଯୋଦ୍ଧା 15 କଳା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ନାଟା ହଉଛି ଗାୟକ ସବୁ ନେଇକି ଯିବ କମଳ ସବୁ ନେଇକି ଯିବ କମଳ ମତେ ଦେଇକି ମୁଁ କାଟିଦେବି କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲି ଯେ ବାଘ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ମଝେ ମଝି କାମ କଲାବେଳେ ତୋରି ପଇସା ଟିକେ ଆସୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ସାହ ବଢେ କଳା ପରିବେଶଟା ଭଲ ସେଟା ଉତ୍ସାହ ବଢେଇବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ କଳାକୁ କଣ କରିବାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଦୋକାନୀ ଦେବେ ଆଉ କଣ ଇଆଡେ ଆସିଲେ ଦୋକାନକୁ ଦିଟା କାମ ନା ଇଆଡେ ପଇସା ବଢେଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସଉଦ ଆସିବ ଚାଲିଲା ଆଉ କଣ ଭକ୍ତ ଚରିତ୍ର ଏଇ କଥା ଯେ କଳି କଳମୁଷ ନାଶନେ କେବଳ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କହିଉଛି ଯେ ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛେ ଚାଲିଥିଲା ଆଜି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ଆ ଭିତରେ କେତେ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ମନମନାନ୍ତର ହେଇଛି ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭାଗବତର କଳି କଳମୁଷ ନାଶନେ କେବଳ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କୃଷ୍ଣ अन्य कला कथा कौन नहीं कारण से संकीर्तन भगवान ये अच्छा कैलासपति कर हे मोर संकीर्तन तो आगु थला सी आस्ते 1510 रे ता पूर्व के जीवा पाला बाबा 1100 साले सृष्टि सत्यपीरी पूजा अकबर सृष्टि कले ना नहीं क्या पाला वाला कला आमे होउ आगुआ गला ता पूर्व के जीवा कोणार्क मंदिर तयारी हेतला सूर्य मंदिर अनेक पुराना मंदिर सब देखिबे सेतरे नर्तकी माने झांझ फळ धरि ठियाइदे नाही आउ के पुराना को जीवा जुग आरंभ को ब्रह्मा तांग स्तुति रे मुद्रण कथा रखिले ना नाही महादेव मंदिर को जाइथाबे नंदी मुनि दी साइड रे कोन धरि ठियाइदे तेटा नाही आउ झांझ फळ देखो तो महादेव मंदिर टेक्टा धरि खाइजा भूमि झांझ फळ धरि छारे ताले एनु प्रमाण होला संकीर्तन होउची महादेव आउ गोटा प्रमाण नटराज मुक्ति करी देखि देबे नाचु देबे ओहो तारे संकीर्तन सुनु ना जे बंद कर दवा नहीं हां बयस लहरी दोहलाई देला जीवन डंगा को मोर
গঙ্গা